अस्सलाम वालेकुम मलगुरु माइकल अथर्टन द इमरान खान द बच्चो इंटरव्यू कड़े दा माइकल अथर्टन द इंग्लैंड सबका कप्तान दे द इमरान खान द वक्त खिलाड़ी दे और द इमरान खान पर फेवर के द पाकिस्तान हुकूमत तखत हम लिखल हो जी अकम 21 इंटरनेशनल खिलाड़ियों द पाकिस्तान हुकूमत तखत लिखल हो कि तासो द इमरान खान ट्रीटमेंट सही तरीके से कई दागा ट्रायल्स दिवशी दागा मुलाकातों दिवशी नो पागा 21 खिलाड़ियों के माइकल अथर्टन हम शामिल हो नो उस माइकल अथर्टन द इमरान खान बच्चों सर इंटरव्यू कड़े दा ढेर अहम सवालात की कड़ी दी और द इमरान खान बच्चों ढेर अहम जवाबात वर कड़ी दी माइकल अथर्टन दा हम वेली दी कि द पाकिस्तान हुकूमत दा कोशिश कई इमरान खान द सियासत न लरी की खुद नन सबा द मीडिया पर वजह बांधी इमरान खान सियासत न लरी कोल ढेर मुश्किल दा माइकल अथर्टन द इमरान खान जुने पुख्तन उशवा द इमरान खान जुने तपोसो कुछ डू यू एवर रिग्रेट दैट द लाइफ टुक यूर डेड and the direction he could have been enjoying in the commentary box probably after retiring लका वो इत मतलब पदे खबर त अफसोस के च दस्ता द प्लार जिंदगी च कमदा आगे यो गलत तरफ तलाड़ा सियासत तरफ तलाड़ा कचर यगा दगा तरफ त न वेतले नो अगबा कमेंट्रिया ने कोले कमेंट्री बॉक्स के बनास तो द रिटायरमेंट न पस पे द क्रिकेट द फील्ड रानी बोले ओ प कमेंट्री बागा ख पैसे गेटले नो पदे खबर अस्ता अफसोस ता नो पदे खबर वल्ला द इमरान खान जुई कासम खान वल्ला विच फॉर मी ही इज व्हाट ही इज जमादा पारा چې هغه څه دی نو هغه دی لکه عمران خان کشري سیاست ته وړېدلی دی نو هغه یو سیاستدان و ځکه چې وین آی واز ینګ چې کله زه وړوکی وم هی واز ویری پیشنیټ اباؤټ سټډینګ کرپشن سیسټم دا کرپشن سیسټم پړاولو کې ډېر زیات پیشنیټ و ټیکینګ پاکستان آؤٹ آف پاورټي fixing his country that the one thing I admire about him more than anything else I wish he was with us all the time playing cricket we would be a lot better for sure کچری وای پلار مون سره وی واغه کرکټ کوله نو هغه به زمونږ د پاره هم خوا او دغه د پاره به هم خوا کچری هغه د کرکټ د فیلډ نه وی پرېخه خو هغه چې کم پیشنو داغه چې کوم جذبه وا هغه دا وا چې هغه د پاکستان کرپشن سیستم ختم کی د پاکستان غریبی ختم کی د پاکستان غربت ختم کی او پاکستان چې کوم کرپټ سیستم بلاسونو کې هغه کرپټ سیستم نه لري کی نو وای مونږه مغستل چې هغه یو کرکټر وې کرکټ نه پس هغه هم دغه کامنټري کوله کرکټ سره ریلیټډ او مونږ سره وې لکه we would be a lot better for sure که مونږ سره هغه وې نو مونږ به نور هم ډېر بهترین حالت کې ډېر ښه به وو دا د عمران خان بچو ویلی دي نو مایکل اثارټن چې کوم دی دا انټرویو په 2016 کې چې کله د پاکستان ټیم انګلینډ له تللی و نو هغه وخت کې عمران خان سره هغه انټرویو کړی وه او دا وخت اوس د پاکستان ټیم انګلینډ ته تللی دی نو دا وخت عمران خان نشته نو د هغه بچو سره مایکل اثارټن په انګلینډ کې انټرویو کړی ده او د پاکستان په حکومت باندې تنقید هم کړی دی او د عمران خان یو قسم له په انټرنیشنل میډیا باندې یو ځل بیا आवाज اوچت کړی دی د عمران خان او د هغه د بچو نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ